اس کے بعد والصافات صفا، سورہ صافات شروع ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی کا یہ انداز ہے، اسلوب ہے گفتگو کرنے کا کہ اپنی توحید کے لیے دلیل میں توحید الوہیت کی دلیل کے لیے توحید ربوبیت کو پیش کرتا ہے. توحید ربوبیت در حقیقت توحید الوہیت تک پہنچنے کا زینہ ہے. اگر آپ نے رب مان لیا تو یہ ربوبیت کا ماننا در حقیقت الوہیت کو ماننا ہے. کیسے؟ اللہ فرماتا ہے میں کون؟ رازق آپ ہیں، مالک آپ ہیں، خالق آپ ہیں، محیی آپ ہیں، ممیت آپ ہیں. تم کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. کانوں کا اور آنکھوں کا مالک کون؟ اللہ. کائنات کی تدبیر کرنے والا کون؟ اللہ. یہ توحید ربوبیت ہے. اللہ فرما رہا ہے جب سب میں کر رہا ہوں تو عبادت کس کی؟ دوسروں کی. کھاؤ کسی کا، گاؤ کسی کا. عقل مانتی ہے اس کو؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ توحید ربوبیت کو توحید الوہیت کی دلیل بناتا ہے. اللہ اکبر. والصافات صفا فالزاجرات، یہاں صف در صف کھڑے ہونے والے فرشتے. یہ اللہ فرما رہا ہے کہ فرشتے کیسے کھڑے ہوں گے؟ جیسے نماز میں آدمی صف میں کھڑا ہوتا ہے بڑے ادب کے ساتھ اللہ کے حضور، ایسے ہی فرشتے کھڑے ہوں گے. والصافات صفا. اتنی طاقت اور مخلوق رب تعالیٰ کے سامنے کس طریقے سے صف در صف کھڑی ہو گئی، اندازہ لگائیے. اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ توحید ربوبیت کو اپنی توحید الوہیت پر دلیل بنا رہا ہے. پھر توحید ربوبیت کے کچھ آثار ذکر کیے گئے کہ دیکھو انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب. ہم نے صرف آسمان نہیں بنایا بلکہ ہم نے ستاروں سے اس کو خوشنما بنایا ہے. صرف بلڈنگ نہیں ہے، پینٹنگ بہت اچھی ہے. دیکھو جی، آسمان بلڈنگ کی طرح ہے جی، اور لیکن ستارے ان بتیوں کی طرح ہیں. اگر یہ سب نہ ہو تو ڈملنگ کیسی لگے گی؟ انا زینا السماء الدنیا، یہ توحید ربوبیت کی علامات اور اس کے آثار پیش کیے جا رہے ہیں، دلائل پیش کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد کہا جا رہا ہے سب حاضر کیے جائیں گے. چلو آ جاؤ. اللہ فرمائے گا احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون. مشرک جتنے ہیں حاضر کرو، اور یہ جن کی عبادت کرتے تو ان کو بھی لاؤ. اللہ اکبر. ارے وہ آدمی ہے کہ تو اس کو لاؤ، اور یہ جس کی عبادت کر رہا تو اس کو بھی لاؤ، دونوں کو لاؤ. احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون. سب کو لاؤ یہاں من دون اللہ، جن کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تو ان کو لاؤ. یعنی گویا کہ عابد بھی حاضر ہے، معبود بھی حاضر ہے، دونوں دست بستہ کھڑے. حضور کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ؟ اچھا کیا ہونا ہے تمہارے ساتھ؟ یہ ہونے ہے کیا؟ اللہ فرمائے گا فَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ. جہنم کے صراط کی ہدایت دو. ہدایت کا لفظ میرا اچھی چیز کے لیے آتا ہے. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صراط جو ہے یہ کسی بری چیز کے لیے نہیں آتا ہے، یہاں دیکھیے جہنم کے لیے آیا ہے. جہنم کے لیے آیا ہے. یہ در حقیقت استہزاء ہے اور مذاق ہے قسم کا، اس لیے کہ آگے قرینہ ہے اس بات کا کہ یہ کیوں کہا جائے گا فَهْدُوهُمْ. ہدایت دے دو ذرا ان کو. فرشتوں سے کہا جائے گا ہدایت دے دو جہنم کے راستے کی. یہ دنیا میں مذاق اڑاتے تھے صراط مستقیم کیا ہے مسلمان بولتے ہیں، تو آج ان کو ذرا بتا دو جہنم کا صراط کون سا ہے، جہنم کا راستہ کون سا ہے. جی اللہ اکبر. جی کیا بات کہی گئی ہے. فَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ. ہدایت کس لیے آتی ہے؟ ہدایت کا لفظ کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ اچھی چیز کے لیے. یہاں جہنم کے راستے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے بطور تمسخر، مذاق کی طرح. تم مذاق اڑاتے تھے نا صراط مستقیم کا، آج تمہارا مذاق اڑایا جا رہا ہے. بل عجبت ویسخرون. آگے جی. اور اللہ فرمائے گا ٹھہراؤ ان کو، وقفوہم انہم مسئولون. ٹھہراؤ ان کو، ان سے سوال کیا جانے والا ہے. یہ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ کھڑا کرو ان کو. ما لکم لا تناصرون. آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. آخر میں بل ہم اليوم مستسلمون. سب کے سب سرینڈر. فوج ہار گئی، جھنڈا گر گیا، جھک گئے سب کے سب. بل ہم اليوم مستسلمون. چلو سرینڈر ہو جاؤ. سب کے سب سرینڈر ہے. قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین. دنیا میں تم مسلمانوں کے دائیں طرف سے آئے تھے،
दाएं तरफ से आते थे। दाएं तरफ से आना ये युकना बिलखैर, यानी जिस तरफ मुसलमान खैर के रास्ते पर चलते थे तुम आ जाते थे दाहिनी तरफ लोगों को रोकने के लिए। तो गोया कि अल यमीन युकना बिलखैर, जब यमीन बोला जाता है। वहां मेरा एक लेक्चर था मदीना में, मस्जिद नबी से थोड़ा आगे बिल्लादिन कैंप में। तो एक अरब आए हुए थे, तकरीब में हाजिर थे वो। तो जब चलने लगे हम लोग तो उन्हें मालूम हुआ कि बड़े आलिम हैं, आए हुए हैं हिंदुस्तान से। तो बोलते थे यम्मिन यम्मिन, आप दाहिने तरफ हो जाइए। मुझे दाहिने तरफ कर दे रहे थे वो अरब आलिम जो थे, वो मुझे दाहिने तरफ कर दे रहे, यम्मिन यम्मिन। गोया के अल यमीन युकना बिल खैर, यमीन जो होता है दाएं साइड, इसको खैर से किनाया किया जाता है जी। तो तुम दाएं तरफ से आते थे, मुसलमान दाहिनी तरफ, कहते हैं लेफ्ट पार्टी है, दुनिया में लेफ्ट बना दिया गया उनको जी। यमीन नहीं हो, राइट नहीं हो, लेफ्ट है वो, हाँ लेफ्ट पार्टियां हैं। तो दाएं तरफ से आते थे युकना, जिस तरफ से मुसलमान चल रहे हैं उनके रास्ते में आ जाते थे, रुकावट बनते थे, तुम लोगों को रोकते थे अल्लाह के रास्ते से। तो अल यमीन युकना बिल खैर, अच्छा तुम रोकते थे। तो आज मजा चखो। फिर उसके बाद वो जहन्नम के अजाबात बयान किए गए हैं। फिर हूरों का तस्करा है बड़े खूबसूरत अंदाज में, ये मिल जाए तो कमाल है, ये मिल जाए। हाँ हाँ क्या है कि लड़कियां यहाँ की औरतें, ये बूढ़ी नहीं होगी कभी, इनकी खूबसूरती की कभी नहीं, छोकरियां रहेंगे तो पूरी हुर नईन। जब भी इनका तस्करा किया जाता है तो उनकी आंखों का तस्करा होता है, हुर नईन। क्यों? इसलिए कि बदन में सबसे हसीन चीज अगर कोई चीज होती है तो वो आंख होती है। और पूरे बदन में ये उज़्व ऐसा है जो तमाम इंसानी जज्बात के इजहार को इंतहाई खूबसूरती से अदा करता है, आंखें जी। हुरुन ईन, आंखें बड़ी बड़ी, बोले बड़ी आंखें ये खूबसूरती की अलामत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्करा है, वो कह रहे हैं कि इन्नी आरा, आरा मैं देखता हूं, ये ख्वाब देखने की बात कर रहे हैं, मुजारे का सेगा, ये राय तो नहीं है, मैंने देखा। इसका मतलब बेटे को ज़बह करने की बात ख्वाब में एक बार नहीं कई बार देख रहे हैं, इसलिए कि अल मुजारे यदुल्लु अला तजद्दुद वल इस्तिमरार, बार बार किसी चीज को करने के एक के बाद एक के बाद ऐसा, इसी वजह से आ रहा आया। उसके बाद डार्विन के नजरिए के ऊपर एतराज है, थ्योरी ऑफ डार्विन के ऊपर एतराज किया जा रहा है। क्या कहता था वो इंसान बंदर से इंसान हुआ है। अच्छा, अल्लाह फरमा रहा है कि इसी तरीके से मुशरिकीन कहते हैं कि ये फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। अच्छा, तुम कहते हो कि ये बंदर थे, हैं? ये बंदर थे इंसान हुए, इनके आबा अजदाद बंदर थे, हैं? ऐसे ही ये कहते थे कि ये अल्लाह की बेटियां हैं। कौन? फरिश्ते। तो सबसे पहला एतराज ये है कि अल्लाह के लिए बेटियां, तुम्हारे लिए बेटे, कैफ तहकुमून, तुमको बेटे अच्छे लगते हैं, लड़कियों को तो तुम जिंदा गाड़ देते हो। क्या बात है बोले, यानी खराब चीज अल्लाह के लिए, अच्छी चीज तुम्हारे लिए। अस्तफल बनाती अलल बनीन मालकुम कैफ तहकुमून, कैसा फैसला है तुम्हारा ये, वाह। पहला एतराज सही है। और उसके बाद कहा गया किसी किताब में लिखा हुआ है क्या, फातु बि किताबिकुम इन कुंतुम सादिकीन, यानी दलीलें दो किस्म की होती हैं। एक दलील होती है किताबी, किताब दिखाओ, वो भी मुस्तनद किताब, फुटपाथ की किताब नहीं। अब कहते किताब में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि गौसे आजम, गौसे आजम तो सिर्फ अल्लाह है, वो जिस दिन किसी से हाथ मिला लेते थे उसको मौत नहीं आती थी। लीजिए जनाब, लिहाजा सुबह से उनके घर पे भीड़ लगी रहती, हजरत को कोई और काम नहीं था, है बताइए, सबसे हाथ मिलाते रहते थे। ये कहां लिखा हुआ है? फातु बि किताबिकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो किताब दिखाओ, किस किताब में लिखा हुआ है? और किताब कौन सी चलती है दलील की? वही इलाही, जिसके बारे में कहा जाता है ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह की किताब में दिखाओ। फातु बि किताबिकुम इन कुंतुम सादिकीन, तुम्हारी फुटपाथ की किताब नहीं चलने वाली है जी। और दूसरे अकली दलील, तुम्हारे लिए बेटे, मेरे लिए बेटियां, कैसा फैसला है ये? और उसके बाद अब डार्विन के नजरिए के ऊपर एतराज किया जा रहा है जी। क्या? अल्लाहु अकबर।
ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون. شاہد لا کر کے بتایا گیا. ان کی جتنی بھی لیبوریٹریز ہیں سب کو شاہدون کے دائرے میں لے آیا گیا ہے. اس لیے کہ شاہد کہتے مشاہدے کو. جو چیز ان کی لیبوریٹری میں، ان کے لیب میں پرووڈ ہو جائے، جی اس کو مانتے ہیں. لیب میں پروو ہونا یعنی شہود ہونا ہے، یعنی دیکھ لیں ہم اپنی آنکھوں سے. شاہد مانے کہتے نہیں کہ آئی وٹنس. آئی وٹنس کا مطلب ہوتا ہے کہ شاہد العین. شاہد العین کہتے ہیں آئی وٹنس کو شاہد. تو گویا کہ آنکھوں سے جس چیز کو ہم دیکھ لیں اپنے لیب میں ہم اسی کو مانتے ہیں. جی تو کیا ڈارون کا یہ نظریہ عین سائنس کے مطابق ہے؟ اس لیے کہ کیا جب انسان بندر بن رہا تھا، اب یہ بندر ہے، یہ بندر ہے، بندر سے انسان بننے لگا، تو کیا اس وقت یہ ڈارون وہاں موجود تھا؟ بولے نہیں. پھر موجود نہیں تھا تو یہ شہود کہاں ہے؟ قیاس ہے یہ. جی یہ سائنس نہیں ہے. سائنس تو مشاہدے کو مانتی ہے. لیب میں جو چیز ثابت ہو جائے، کیا لیب میں کسی بندر کو انسان بنتے ہوئے کسی سائنسدان نے دیکھا ہے؟ ربش ربش. کیا بات ہے؟ تم نے دیکھا نہیں، مشاہدہ نہیں کیا، بغیر مشاہدے کے کہہ رہے ہو. تو سائنس تو مشاہدے کا نام ہے. وہ ہم شاہدون کہا گیا. ام خلقنا الملائکۃ اناثا. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو لڑکی بنایا ہے. وہ ہم شاہدون. وہ دیکھ رہے تھے جب میں لڑکی بنا رہا تھا. تو اللہ جیسے ڈارون نے کہہ رہا ہے کہ انسان بندر سے انسان بنا ہے، تو کیا جب انسان بندر سے انسان بن رہا تھا تو اس بننے کے وقت ڈارون وہاں موجود تھا؟ نہیں موجود تھا. پھر یہ مشاہدہ کہاں ہے؟ اور سائنس مشاہدے کو مانتی ہے، وٹنس کو مانتی ہے. آنکھوں سے جو دیکھا جائے، جب چیز وہ آنکھوں سے دیکھی نہیں گئی ہے کہ انسان اب یہاں سے بندر سے انسان بن رہا ہے، ڈارون نے بھی نہیں دیکھا، کسی سائنسدان نے نہیں دیکھا، تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈارون کا نظریہ جو صحیح ہے؟ بعد میں آنے والے لوگوں نے، سائنسدانوں نے کہا ڈارون پاگل تھا. بولے تو ڈارون پاگل تھا. بالکل پاگل ہے. اتنی بےہودہ بات کہنے والا آدمی پاگل ہی ہو سکتا ہے؟ جس چیز کو دیکھا نہیں، بندر سے انسان بننا بولتا ہے.